my God! Inubos! Yung braso ni Macho! Guys, ulit guys! Ulit guys! Di ko nalasahan masyado eh. Ginamita kasi ng ano eh. Ibaba na sila. Di ko nalasahan masyado eh. Ay! Hindi, kasi nakita mo sa mga bata. Wala kang barabat. Ay, ay naman. Para masarap to eh. Buksan na yan. Chara. Asan yung product nyo? Ayan! Yung product na lang sila, oh! Product nyo! Taste test to, ano ka ba? Hoy, taste test! Taste test yan, naka-video lang. Reaction ni Kyle. Nandiyan lang. Sorry. Bullying. Taste test oh. Ay! Kasi, pangit naman to. Sorry. Kasi diba yung process parang ano, ganun talaga. Pero yung legit kasi laki siya ng braso. Braso. Okay guys, ito na magtatapos ang ating taste test. Nakatatlong subo na po kami. Ay, no, video mo. Ay, si Marian!